जय जगन्नाथ सायना ओडिया टेक को आपण मानक स्वागत। आज आम गोटे इम्पोर्टाट टपिक उपर डिस्कस करबा जे अंगनवाड़ी कर्मी मानक पई खुशी खबर। एथे हरियाणा राज्य सरकार अंगनवाड़ी कर्मी मानक पई बहुत बड़ घोषणा करछथि। या पूर्व तो दरमा वृद्धि करथिले एवं वर्तमान आउ गोटे नुआ घोषणा एठी करछथि। एठी अंगनवाड़ी कर्मी हो सहायिका ता सहित सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर समस्त एठी उपकृत हेबे। तेणु आपण माने भिडियोटी को संपूर्ण रूपे देखंतु जे वर्तमान राज्य सरकार कौन घोषणा करछथि। तेणु एहिभଳି नुआ नुआ भिडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेणु प्रत्येक दिन आपण माने देशर जेकोसी राज्यर अंगनवाड़ी खबर टेक्निक आपण जानि पारिबे। चलन देखिबा जे वर्तमान कौन रही खुशी खबरटी। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି 28 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଠି କ'ଣ କେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ? ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେତେ ନା 25,962 ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର, ତା ସହିତ 1,016 ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ 148 ସିଡିପି ଏ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ 22 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବା ଏଠି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେଣୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିୟାଣା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିତରଣ ପାଇଁ।